Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Bienvenidos, bienvenidos, amigos de SpanishPod101.com. Hoy tenemos el Efras and Diego's Comedy Show. ¡Uja! Y esta es tercera llamada. Tercera llamada para el video de chistes mexicanos. ¡Comenzamos! Laughing is a very important activity. It is even healthy for our body. And it makes the life more enjoyable. Right, Diego? That's correct. So, Mexican jokes normally speak about 5 different topics. Number 1, about drunk people. Number 2, about an iconic character from Mexico who we call Pepito. Number 3, when we speak about other nationalities. Number 4, when we speak about the hell. And number 5, the classical jokes for children. Of course, there are many more topics, but these are very common ones. Now, mind you, some of these use double sense, and actually we play on words to convey something sexual. That's our humor. So, but this video is family friendly, so we're going to give you some jokes that are, and let's see if you can get them. Yeah, let's start with the first joke. Come on. Woo! Okay, so clap your hands, babies. Pepito va con su mamá y le dice, mami, ¿qué pasó, hijo? Ya no quiero jugar con mi primo al rompecabezas. ¿Por qué, hijo? Apenas va el primer martillazo y empieza a chillar. I love you, man. Okay, so did you get the joke? So basically, a rompecabezas is a puzzle, but it's also we play with the words because romper is to break and cabeza is the head. So rompecabezas is, apart from puzzle, is to break your head. And of course, what happens when you hit someone with a hammer, you break the head of another person. You see? Ok, ahora vamos con un chiste de nacionalidades. En Japón crearon una máquina que atrapaba a ladrones y pues bueno, cuando la estrenaron, en menos de 30 minutos atrapó a 20 ladrones. Después la llevaron a Francia y en menos de 30 minutos atrapó a 40 ladrones. Después la llevaron a Italia y en menos de 30 minutos atrapó a 17 ladrones. Y en eso la llevan a México y en menos de 5 minutos se robaron la máquina. Ok. Oye. Ok. Llega alguien y dice, Negra, ¿bailamos? y ella, no. ¿Pero por qué? 4 razones. Esto es un funeral. Usted está borracho. Número 3, el Ave María no se baila. Número 4, no soy negra. Soy sacerdote. ¡Hombre! Thank you. Gracias, público. Ok. Espero que estén disfrutando la noche con nosotros y ahora vamos a continuar con unos chistes infantiles. El primero es que había un niño tan pequeñito que su cabeza le olía a pies. Ay, qué bonito. Está bonito. Ok, otro. Ese estuvo muy corto. Ok, llega la hija con su papá y le dice: Papá, ¿cómo se escribe campana? Campana se escribe como suena. Entonces escribo talán. Ok. Es tu turno ahora. Bien. Ahora vamos a contar un chiste sobre el infierno. Una vez, un alemán se murió. Y al ir al infierno, llegó y vio que cada nación tenía un infierno diferente. Entonces fue con los alemanes y les preguntó, ¿qué les hacen aquí? Entonces uno de los alemanes le respondió, aquí los sientan en una silla eléctrica por 1 hora. La siguiente hora
los acuestan en una cama de clavos. Y el resto del día viene el diablo y da latigazos. Psh. Entonces, el alemán todo espantado va a otras naciones y pregunta qué les hacen. Y siempre obtiene la misma respuesta. Hasta que llegó al infierno de los mexicanos. Y ahí en el infierno de los mexicanos vio que había mucha gente, mucha. Entonces les preguntó, ¿a qué les hacen? El mexicano respondió lo mismo. Silla eléctrica por 1 hora, nos acuestan en una cama de clavos la siguiente hora y viene el diablo y nos da latigazos. Entonces el alemán, sorprendido, dice, entonces, ¿por qué hay tanta gente queriendo entrar? Y el mexicano responde, es que no hay luz. Y los clavos ya se los robaron todos. Además, el diablo solamente firma y se va. ¡Ríete! Okay, that was a nice joke. Now, of course, maybe if you don't get it, it's because you don't have the cultural background. Now, let me explain why this is a very good joke. So, as Mexicans, we have the stereotype of, first of all, not paying for our bills, and this is true. Unfortunately, that's true. Most of the electricity bills are overdue for many families. Now, we are seen as people who rob. That's not true at all. We are not robbers. Well, we are seen like that. And number 3, we are also known, especially for office jobs, that we don't really work for 8 hours, but we work much less. As long as the boss is not there, we can just sign, firmar, and then leave. So as you can see, most of these jokes refer to something cultural. Therefore, that's why it is important for you to know a bit of the culture in Mexico. For ending this video, we want to give you a suggestion of 4 of our favorite comedians that are Mexicans. The first one that I truly love is Franco Escamilla. Yeah, that is a good one. The second one could be Carlos Vallarta. Oh yeah, exactly. Franco Escamilla and Carlos Vallarta are estandoperos, which is a practice that came from the States, the stand-up comedy show. Well, that's now very popular in Mexico. So these two are estandoperos. We call them like that. Another one that I truly love is Platanito Show. It's a really good comedian. He's actually a clown. Y el último, el otro también te gusta. ¿Quién es? Oh, sí, hay otro payaso que se llama Chuponcito. Es muy gracioso también. So, les recomiendo mucho ver algunos videos de estos comediantes y pues bueno. Let's just take this advice. It is not available. Well, you know, unfortunately, most of these comedians are not truly family friendly, but that's because that's our humor. You know, as we said at the beginning of this video, sometimes we speak like in double sense, so it's not suitable for children. No. So that's it for today, my friends from SpanishPod101.com. We hope that you have enjoyed this video. If so, please give us your thumbs up and share it with other learners. Also, if you have any other Mexican joke that you know or any joke, please share it with us. We want to read it. We will comment all your comments. And please invite us to go and eat something. Again. They're joking.